एते लोक भीड़ यहाँ तो कहती दुनिया अरे जन्म को गोटाए निया हेले मरण को गोटाए निया एक दुईटी निया मिसी हेला ये सारा दुनिया हेले शास्त्र मते चारिटी जुग अछि सत्य जुग त्रेतया जुग द्वापर जुग आउ ए हेउछि कली काली ए कली काल ए हेउछि कली युग हेले ए चारिटी जुग रे सत्य जुग रे थिला ब्रह्मपुत्र नारद नारायण नारायण त्रेतया जुग रे थिला बुढ़ी मंथरा आउ द्वापर जुग रे थिला गांधार सेन शकुनी आउ ये कली जुग रे सही स्वभाव सही प्रकृति ने जन्म होइथिबा महांती वंशर सर्वश्रेष्ठ नेता नारायण महांती मु हेउछि आज्ञा नारायण महांती अरे मो ना हेउछि नारायण महांती जोठी जानती सेठी लगाती हेले ए कली जुग किमिति सृष्टि हैला आउ दिन को दिन कली काल किमिति बढ़ुछि आपण माने जानुछंती निश्चय जानुछंती हेले जानी सुनी भी आपण माने से कली को सृष्टि करूछंती आउ कली जुग को बढ़ाई चालिछंती ओए वो तुई टिके सुरा सुतरा गालानी हेता बगा अरे कली जुगे कली सत्य दे लागिली ओटे कली रो सारो ए कली जुगे कली सत्य दे लागिली ओटे कली रो सारो अरे देसी मद संगे चखना चली छी अरे देसी मद संगे चखना चली छी से ओटे कली रो घर हो आको माउसी से ओटे कली रो घर हो आको माउसी से ओटे कली रो घर हो आको मा बौणी बाजा झियो खोजे शंका सिंदूर बाजा झियो खोजे शंका सिंदूर देखा दियर प्रेम कहानी गो आको मा बौणी देखा दियर प्रेम कहानी गो आको मा बौणी
ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ଭଳିଆ ନେତା ମାନଙ୍କ କାମ କଣ ଜାଣିଛ? ଆରେ ପଦେ କୁଦି ପଦ ବଲଦକୁ ଗଧ କରିବାକୁ ଆମ କାମ। ଆରେ ପଦେ କୁଦି ପଦ ବଳଦକୁ ଗଧ କରିବାକୁ ଆମ କାମ। ଏ ମହାନ୍ତି ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା ମୁହିଁ। ଆରେ ମହାନ୍ତି ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା ମୁହିଁ। ନାରଣ ମୋହର ନାମ ଗୋ ଆଗ ମା ମାଉସୀ। ନାରଣ ମୋହର ନାମ ଗୋ ଆଗ ମା ମାଉସୀ। କଳି କରିବାରେ ହୋ ଗୋଲ କରିବାରେ। କଳି କରିବାରେ ହୋ ଗୋଲ କରିବାରେ। କଲି କରିବାରେ ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ ଗୋ ଆଗ ମା ମାଉସୀ। ଗୋଲ କରିବାରେ ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ ଗୋ ଆଗ ମା ମାଉସୀ। ଆରେ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା କଥାଟା ମନେ ପଡିଗଲା। ଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ମିଛ କହିବି? ପରେ ଜାଣିବୁ। ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ରାଜାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ବେଶୀ ଅଛି। ଆରେ କୋଳେ ବଉଳେ କୌଶଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବାହା କରେଇ ଦେଲି। ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇନି। ଆଜକୁ 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ମୋ ଭଣଜାଟେ ବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯାଇନି। ଆଜି ରାଜା ଘରକୁ ଯିବି। ଆଜି ରାଜା ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ପେଟେ ଖାଇକି ରାତି ଘୁଙ୍ଗୁଟ ମାରି ଶୋଇକି ଆସନ୍ତା କାଲି ଫେରିବି। ଯାଏ ମୁଁ ରାଜା ଘରକୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବି ତ ଆଉ।